नमस्कार जय जगन्नाथ ओम साईराम आपण मैंने केमी अच्छा आम मैंने भलि अच्छु आज तो नेक्स्ट ब्लॉग रे देखिए जानी पारे कि मो आईकर आज 10 तो आज 10 कौन कौन हो चलन देखा मेसेज तो आसीनी तो नहीं मोर तो मेसेज आसीनी मैं मोडी चलन दी थरा ना हां तो तो बर्तमान आम जाऊँ गाधे नुआ ड्रेस पिंधिबू करे तम मान देखे देखन आम पाखे जरा बड़ा आम गाँ बिल देखते गोटे नखी बाईआणी ठिया नखी बाईआणी मुंडरे उठुणी गाधुआपाध सैला आम चलु घर को पूरी डालमा खाई पूरी डालमा हेटु बुंदिया ता संगे बुंदिया राव केते मारिबा के रसगोला मो पैसा देबे देखु जा मु गाई देबो मारिबा को आमे गोटे पास करछ तमे खाली जाओ तमे गोटे कर दिया आमे जानछु ब्लॉग रे देखि दबो सब से निजे टाटा टाटा
ମୁଁ ଖାଇଦିଅ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ ଟିକେ ଖାଇଲା ବେଳେ କରିବ ଛୋଟ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି ବଡ଼ ସାଇକେଲ କିଛି ଚଲେଇ ପାରିବି ନା ଆଲୋ କୁକୁର ଛାଡ଼ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି नो ना हेलो मदर ମାମା दलू टिके मु काई देखिली ना ଆମର ଏଠି ଭୋଜି ହେଉଥିଲା ଭୋଜି ଶେଷ ଆମେ ଖାଇ ଖୁଳ କରିଦେଲୁ ଯେମିତି ଶାଶୁ ଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚିକୁ 2 ଜଣ ଟେକୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖାଇକି ବି ମୋ ବୋଉ ହ୍ୟାଲୋ ଅନ୍ କରିଦେଇଛୁ नेलु झिया टिके आसिला मामा को देलु ଏଇଟା ଆମର ଫୁଲ ନିଆ ହେଲା ସମର୍ପଣ କରାହବ ତାକୁ ନିଅ ମାମା ଗୋଟେ ମାମା ଟେ ବୁଲେଇ ମାମା ଟେ ବୁଲେଇ तो मामा को मोर उठेबे टूटी बटिनी हाँ ना एटा मु गेस्ट हाउस ଏଇଟା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ नु आई कंप्लीट है ना अथर अछि वन टाइम ହେଇଗଲା 5:20 ଆମେ ଏଠି ବ୍ଲଗଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓମ୍ ସାଇରାମ